امام سے ملاقات ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کو درست کر لیں، ناپ تول ٹھیک کریں۔ بابا، میں ہر روز گھر کے سامنے والا راستہ صاف کرتا ہوں، شاید امام کا گزر ہمارے گھر کے سامنے سے ہو۔ اے میرے مولا، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ میرے حال سے واقف ہیں؟ میں نے کئی بار امام کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے بہت ہی مہربان باپ ہوں۔ وہ مجھے پیار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں جلد آنے والا ہوں، پریشان نہ ہو۔ یا مہدی، یا مہدی، یا مہدی، آپ کہاں ہیں میرے مولا؟ رات کا سناٹا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند آدھا تھا، مگر اس کی روشنی بھی جیسے مدھم پڑ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کسی بہت بڑے راز کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہو۔ ایک شخص خاموشی سے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، ایک ہی سوال، کب آئے گا وہ جس کا وعدہ کیا گیا، جس کے آنے سے دنیا انصاف سے بھر جائے گی، جس کا ذکر صدیوں سے ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ سے بولتا ہے، کیا وہ واقعی موجود ہیں یا صرف ایک کہانی ہے؟ اسی لمحے جیسے وقت رک جاتا ہے، کہانی شروع ہوتی ہے۔ سن 255 ہجری، سامرہ کی خاموش گلیاں، ایک گھر جو باہر سے عام لگتا ہے مگر اندر ایک ایسا راز ہے جو پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ یہ گھر ہے امام حسن عسکری کا۔ حکومت کی کڑی نگرانی، ہر آنے جانے والے پر نظر، کیونکہ حکمران جانتے تھے کہ ایک پیش گوئی ہو چکی ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ اسی خوف میں ایک رات خاموشی کے سائے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس چند خاص لوگوں کو خبر دی جاتی ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ ہیں امام محمد مہدی۔ مگر دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ چند سال گزرتے ہیں مگر حالات مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہر طرف تلاش میں ہے، وہ اس بچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک امام حسن عسکری شہید کر دیے جاتے ہیں۔ گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ پریشان ہیں، اب امام کون ہے؟ اسی لمحے ایک چھوٹا سا بچہ سامنے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب نور ہے، وہ نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب کچھ لوگوں کو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، مگر پھر وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے، ایسا غائب کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں، مگر وہ موجود ہے۔ یہی ہے غیبت کا آغاز۔ پہلے ایک دور آتا ہے جسے غیبت صغرا کہا جاتا ہے۔ اس دوران کچھ خاص نمائندے لوگوں اور امام کے درمیان رابطہ ہوتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں اور جواب آتے ہیں، مگر پھر ایک دن آخری نمائندہ بھی چلا جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، اب غیبت کبریٰ شروع ہو چکی ہے، اب کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوگا، دنیا انتظار کرے گی۔ وقت گزرتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے، بادشاہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر ظلم ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے۔ قتل، ناانصافی، دھوکہ، جھوٹ،
हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लोग मायूस होने लगते हैं। वही सवाल दोबारा गूंजता है, ऐ मेरे मौला, आप कहाँ हैं? क्या आप मेरे हाल से वाकिफ हैं? या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, आप कहाँ हैं मेरे मौला? कब आएगा वो? रिवायात कहती हैं, जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, जब सच बोलने वाला कोई ना होगा, जब मोमिन कमजोर हो जाएंगे, तब एक आवाज आएगी आसमान से, ऐसी आवाज जो हर जबान में सुनी जाएगी, हक आ गया। लोग चौंक जाएंगे, जमीन हिलने लगेगी, वाकयात तेजी से होने लगेंगे। मक्का के पास एक शख्स खड़ा होगा, सादा लिबास मगर चेहरे पर नूर। वो खुद को जाहिर करेगा, मैं मेहदी हूं। पहले लोग शक करेंगे, फिर कुछ पहचान जाएंगे। 313 खास लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उसके पास जमा होंगे। वो बैत करेंगे। यही वो लम्हा होगा जब तारीख बदलना शुरू होगी। जालिम हुक्मरां खौफजदा हो जाएंगे, जंगें शुरू होंगी। बातिल अपनी पूरी ताकत लगा देगा, मगर सच की रोशनी फैलना शुरू हो जाएगी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ आगाज है। कहा जाता है कि वो जमीन को इंसाफ से भर देंगे, जैसे वो जुल्म से भर चुकी होगी। वो हर मजलूम को हक दिलाएंगे, हर झूठ को खत्म करेंगे, और एक ऐसा निजाम कायम होगा जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो शख्स जो सदियों से पर्दा गैब में है, जो सब कुछ देख रहा है, जो इंतजार कर रहा है सही वक्त का, वो आएगा अचानक, और दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब सवाल ये नहीं है कि वो कब आएंगे, सवाल ये है क्या हम तैयार हैं? अगर वो आज आ जाएं, तो क्या हम उनके साथ खड़े होंगे, या हम भी उन लोगों में होंगे जो शक करेंगे, इनकार करेंगे? रात दोबारा खामोश हो जाती है। वही शख्स आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि उम्मीद है। वो आहिस्ता से कहता है, या मेहदी, हम इंतजार में हैं। या मेहदी, हम इंतजार में हैं, आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये इंतजार अभी बाकी है। इमाम से मुलाकात हो सकती है अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी को दुरुस्त कर लें, नाप तोल ठीक करें। बेटा, अगर अपनी आखिरत बखैर चाहते हो तो अपने इमाम की मारिफत हासिल करो। क्या आप जानते हैं आपके ज़माने के इमाम कौन हैं? वो कहाँ हैं? उनका नाम क्या है? बाबा, मैं हर रोज घर के सामने वाला रास्ता साफ करता हूँ। शायद इमाम का गुजर हमारे घर के सामने से हो। ये 2 जाए नमाज क्यों बचाई हैं? एक अपने लिए, एक अपने इमाम के लिए।